Današnji savjeti još nikada nisam spominjao, međutim jako su interesantni iz perspektive svih nas. I rekao sam puno puta, jednostavno mi kao u modernom životu, modern čovjek ima sve više i više problema sa spavanjem, a spavanje značajno negativno utječe na kvalitetu života, borbi protiv recimo raznih bolesti i oboljenja, jako negativno djeluje na psihološko stanje, debljamo se, potenciramo nastanak srčanih oboljenja, probavnih problema, srčanog udara, moždanog udara, čak i raka i sličnoga ukoliko adekvatno i kvalitetno ne spavamo minimalno 7 sati dubokog sna po noći. I ono što se zna i što je jako interesantno za reći. Mi u modernom svijetu i modernom životu ne samo da imamo problema sa spavanjem, nego imamo problema sa snom. Jako veliki broj osoba ima problema kvalitetno uopće usnuti. I mi kada spavamo, onda znamo da se naše tijelo procesira, mozak počinje slagati određene situacije i mi puno jednostavnije se borimo, rekli smo, protiv svih nekakvih nelagoda koje su potencijalno u našem životu. I ono što mi znamo, mi kada govorimo o spavanju, ključno nam je nešto reći. Glavni pokretač našega kvalitetnog spavanja je nešto što mi nazivamo melatonin. A melatonin je jedan hormon koji se izlučuje iz nečega što mi nazivamo epifiza, to je jedna mala žlijezda u našem mozgu veličine graška i ona se značajno aktivira kada mi idemo spavati. Kada recimo ugasimo svjetla i slično, nama bi se trebao, ako je zdravi, melatonin početi puno više manifestirati u našem krvotoku i mi krećemo uspavljivati se. Međutim, to je nažalost u velikom broju osoba veliki problem. I mi kada govorimo o samom melatoninu, govorimo da on se luči iz epifize, međutim jedan pristojan postotak ide iz debelog crijeva i samoga rektuma. Ono što definitivno mi zanemarujemo u našoj svakodnevnoj prehrani, ne konzumiramo namirnice koje će nama poticati proizvodnju samoga melatonina. I to je jedna od onih preporuka svih vas koji želite kvalitetno i duboko spavati. Mi kada govorimo o melatoninu, on nastaje zapravo od nečega što mi nazivamo triptofan. A triptofan vam je jedna esencijalna aminokiselina kojeg mi definitivno moramo dobiti iz hrane i namirnice. I kada mi jedemo kvalitetne namirnice bogate triptofanom, mi onda se kasnije od tog triptofana nastaju oni bitni hormoni koji se nazivaju melatonin, serotonin i nešto što se naziva 5-HTP. To je jedan jako ključan hormon za smirivanje, opuštanje i duboki san. I ono što će nama potencirati kvalitetnije spavanje bit će hrana bogata triptofanom, ali specijalno ključno mi je bitna sa vitaminom B6. Jer vitamin B6 potencira nastanak triptofana i kasnije proizvodnju ovih hormona i mi kada govorimo o vitaminu B6, jedan od onih preporuka će vam biti da konzumirate namirnice kao što su recimo organska piletina, puretina, recimo čak organska govedina i slično, imaju pristojnu količinu upravo ovoga vitamina B6 koji kasnije potencira naše spavanje. Imate mi puno recimo vitamina B6 u određenim vrstama namirnica koje mi definitivno nazivamo slatki krumpiri, špinatu, fermentiranom kiselom povrću, avokadu, bananama i sličnim vrstama namirnica, to će nas značajnije uspavljivati. Dakle, proizvodnja melatonina, vitamin B6 i još sa vitaminom D, puno ćemo prije se uspavati. Dakle, ta situacija nam je pokrivena. Ono što nam je još ključno za reći, mi živimo u vremenima kada jako malo vremena provodimo uopće vani. I to je jedan od onih ključnih razloga zašto mi adekvatno ne spavamo. Jer mi kada razmišljamo o melatoninu, on bi tijekom dana biti na jako niskoj razini. A da je on na jako niskoj razini, mi bi trebali biti izloženi što je više moguće danjem svjetlom. Specijalno suncu ako ikako moguće. I jedna od onih preporuka će moja biti vam danas da minimalno 30 minuta dnevno izađete van, specijalno oko podneva ako ikako mogućete, i još idealnija će biti situacija ako ima sunca. Jer ako minimalno 30 minuta vani provedete na danjem svjetlu, melatonin će se spuštati niže i on tijekom dana mora biti jako nisko. Jer onda će nam se on puno lakše aktivirati u onom većoj omjeru kada mi idemo spavati. 30 minuta dnevno na danjem svjetlu, može biti još malo više, specijalno na suncu, će vam poboljšati kvalitetu vašega spavanja. Jedan od onih velikih problema zašto mi neadekvatno spavamo, rekli smo, je ta poremećenost proizvodnje melatonina. Jer ono što se zna, dakle, mi smo izloženi većinu dana umjetnim svjetlima. Rekli smo da smo u prostorijama pod svjetlom određenih vrsta lampa, mobitela, tableta, televizora, proizvodi se to plavo svjetlo
koje dakle narušava proizvodnju samoga melatonina. I jedna od velikih preporuka će vam biti, računajte mi 90 minuta, sat i pol vremena prije spavanja, dakle pokušajte smanjiti svjetla u prostorijama gdje se vi boravite, dakle lagane lampice uključite i slično, vi u tom vremenskom periodu još čak možete pogledati televiziju ili nešto, to je sat i pol vremena prije spavanja. Smanjimo svjetlo da naš melatonin se počinje polako proizvoditi. I onda 60 minuta, sat vremena prije spavanja, u potpunosti ugasite mi mobitele, televizore, laptope i sve što će vama negativno utjecati na proizvodnju melatonina. Ja znam da veliki broj vas to neće napraviti, otići ćete recimo u krevet, spavati gledajući mobitel. Što više gledate u njega, to vam se manje proizvodi melatonin i to ćete manje moći se uopće uspavati. Dakle, vodite mi računa apsolutno o tome. Sat vremena prije spavanja nema televizije, mobitela, laptopa i slično, jer će vam to negativno utjecati na san, pa nećete moći kvalitetno duboko uopće usnuti. Jedan od onih ključnih razloga je onda već kada idemo spavati, molim vas u potpunosti pokušajte ugasiti svjetla u prostoriji gdje spavate. To će nam potencirati još veću razinu melatonina i što mi je još bitno za reći, recimo hranu koju konzumirate, pokušajte 3 sata prije spavanja pojesti hranu, ne bi li ta probava počela adekvatnije raditi da vi onda se jednostavnije i lakše uspavate. Ajde molim vas, vodite mi računa o tome. 3 sata prije spavanja ćete mi jesti, ugasit ćete mi prostorije i svjetlo u potpunosti ako ikako moguće i zadnja preporuka će vam biti apsolutno, dakle temperatura prostorije u kojoj spavate neka nam bude negdje 17, 18, 19 stupnjeva jer je to idealna temperatura za uspavljivanje i proizvodnju melatonina. I ovo su nekakve prilično dobre preporuke za sve vas ukoliko želite imati kvalitetan san, jer to sva istraživanja pokazuju, a ja, drage volje, ću vama pomoći iz ove preporuke. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.